पांडेश्वर के अजय नदी 5 पांडव मंदिर के पास विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी और पीएचई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूपम घोष ने किया दौरा। इस दौरान विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि जैसा हमने चुनाव से पहले ही कहा था कि हम पांडेश्वर में 5 पांडव मंदिर के पास जल प्रकल्प के तहत लोगों को पानी मिलेगा। अभी 8 तारीख से बजट सेशन शुरू होगी और 22 तारीख को समाप्त होगी। उसके पहले ही हम लोग पीएचई इंजीनियर और भी कई पदाधिकारी के साथ अजय नदी का दौरा करने आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की बजट आने के 3 महीने बाद ही काम शुरू हो जाएगी और आशा करते हैं कि अगले साल तक काम पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो पूरा करती है। इस दौरान विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी, पीएचई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूपम घोष, मंडल 2 के अध्यक्ष वेणुधर मंडल, सबिता बागदी, संजय यादव, प्रहलाद साव आदि उपस्थित रहे। জানেন যে নির্বাচনের আগে আমরা বলেছিলাম যে পাণ্ডবেশ্বরের পঞ্চপাণ্ডব জল প্রকল্পের মাধ্যমে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ যাতে পানীয় জল পায় তার ব্যবস্থা করা হবে। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার 1 মাসও হয়নি, তার আগেই ঠিক আপনারা জানেন যে জুন মাসেই আমাদের বাজেট প্লেস হতে চলেছে। 18 তারিখ থেকে বাজেট সেশন স্টার্ট হবে, 22 তারিখ উনি বাজেট প্লেস করবেন। তার আগে বাজেটারি অ্যালোকেশনে যাতে পঞ্চপাণ্ডব জল প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা যায় তার জন্য পিএইচই ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য আধিকারিকরা তারা এসছেন আজকে। তারা সরজমিনে দেখলেন, তারা একটা পরিকল্পনা করেছেন যে এখানে 12টা ডিপ টিউবওয়েল করে পাম্পিং স্টেশন তৈরি করে আরও যা যা করতে হয় জল দেওয়ার জন্য সেটা করবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে নতুন ডাঙাতে 10টা ডিপ টিউবওয়েল সারফেস টিউবওয়েল যেটা হয় সেটা করা এবং ওসিপিগুলো যেগুলো আছে সেখান থেকে জোয়াল ভাঙাতে আরেকটা কোথায় বহুলা 2 জায়গায় ওসিপি থেকে জল নিয়ে এবং আগামী আমার মনে হয় যে ডিপিআর রেডি করবেন। সাহেবরা বলেছেন যে আগামী দিন 10-এর মধ্যে ডিপিআর রেডি হয়ে যাবে এবং ডিপিআর কলকাতা চলে যাবে এবং স্যাংশন হয়ে গেলে বাজেটের পরেই হয়তো 3-4 মাসের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং আমরা যদি দুর্গাপূজার আগে কাজ স্টার্ট করে দিতে পারি তাহলে সামনে বছর হয়তো গ্রীষ্মে এই জলের কষ্ট হয়তো থাকবে না। তো ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার যেটা বলে সেটা করে। পঞ্চপাণ্ডব জল প্রকল্প হবে বলেছিলাম আমরা, তখন অনেকে ব্যঙ্গ করেছিলেন, কিন্তু আজ ডিপার্টমেন্ট যেভাবে নেমেছে আপনারা বুঝতে পারছেন যে পাণ্ডবেশ্বরে মানুষের জলের কষ্ট কত সিরিয়াসলি নিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দপ্তরকে তিনি পাঠিয়েছেন এবং সর্বোচ্চ লেভেলে যারা আছেন আসানসোলে তারা এসছেন এবং তারা আজ থেকে এই জলের সমস্যা যাতে সমাধান করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা কাজ आरंभ করলেন। कितने लोगों को लाभ मिलेगा? पूरे पांडेसर के लोगों को लाभ मिलेगा, आपके घर में भी पानी जाएगा, कुछ चिंता की बात नहीं। भैया पूरे नदी में तो पानी नहीं दिखाई दे रहा। ये लोग उनको मालूम है, उनको मालूम बालू में से कैसे पानी निकाला जाए इसका टेक्निक है। जो लोग एक्सपर्ट हैं इनके वो जानते हैं कि बालू में से कैसे पानी निकाला जाता है। वैसा यहाँ पर पंप बनाया जाएगा जिससे कि बालू में से पानी डाल लिया जाए। बालू के अंदर भी पानी छुप रहता है लेकिन उसकी पद्धति अलग होती है उसको निकालने की। वैसे ही पंप बैठेगा जिससे बालू में से पानी निकाल ले। साहब जैसे बताया है वैसा ही हम लोग को आज विजिट करने आया है। वो प्रोग्राम जैसे है पंचपांडव का वो सक्सेस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कितने दिनों का समय लगेगा सर इसमें? समय तो डीपीआर सैंक्शन होने का बाद कम से कम तो 6 महीने तो लगता ही है। सर अपना परिचय? हमें एसके इंजीनियर पीएचई और चीफ डिवीजन 1।